ہو گیا بیان قاری صاحب فرما چھڑیا تے لاجواب خطاب فرمایا، لاجواب بیان فرمایا۔ میں بس نہ وقت بھی کافی ہو گیا ہے تے احباب نے تشریف بھی لے جانا ہے، موسم دی صورتحال بھی کچھ اس طرح دی، یہ صرف ایک نقطہ او دے تے چار گلاں تہاڈی گوش گزار کرنیاں نے تے اس تو بعد انشاءاللہ جڑے دارالعلوم یوسفیہ رضویہ دے طلباء جنہاں قرآن پاک مکمل کیتا انہاں نوں انعامات دیتے جاسن، اس تو بعد انشاءاللہ ختم شریف تے دعا خیر۔ تسی حاضر ہو نہ جاگ دے ہو میاں سارے؟ خالق لم یزل دی ذات اقدس نے انسان نو اشرف کیتا ہے، کل کائنات دے وچوں تمام مخلوقات وچوں حضرت انسان نو شرف بخشیا ہے، لیکن انسان نو کل کائنات وچوں اشرف کرن تو بعد میرے مالک نے انساناں وچوں بھی کچھ لوگ اشرف کیتے، جس طرح انبیاء نے، انبیاء تو بعد اولیاء نے، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ انسان نو تمام مخلوقات اتے فضیلت برتری، انساناں دے وچوں انبیاء نو تمام انساناں اتے فضیلت برتری، اس تو بعد انبیاء تو بعد اولیاء نو، صالحین نو۔ اللہ عز و جل دی ذات اقدس نے ایک قانون رکھیا ہے، ایک ترتیب رکھی ہے کہ کتاباں رب جتنیاں بھی نازل کیتیاں نے قرآن رنگی کتاب کوئی نہیں۔ ایک گل ایویں ہے جی، قرآن رنگی کتاباں ساریاں ہی ہیں پر قرآن رنگی کتاب کوئی نہیں۔ مسجداں ساریاں ہی ہیں پر مسجد الحرام رنگی مسجد، مینے سارے ہی ہیں، رمضان رنگا مینہ، ولی سارے ہی ہیں، علی رنگا، نبی سارے ہی ہیں، آمنہ دے لال رنگا۔ اللہ یہ ترتیب رکھی ہے، یہ ونڈ رکھی ہے، اللہ عز و جل دی ذات اقدس نے اے فضیلتاں اے مالک عطا کرن والا ہے۔ کتاباں ساریاں ہیں، قرآن رنگی کتاب تساں بولنا ہے موج علی اگر ٹرنا ایڈا سستا سودا پیار نہیں، ایڈا سوکھا لبدا یار نہیں، کئی جنگل گانے پوندے نے، کئی دوزخ لگنے پوندے نے، وہ جڑا عاشق بن کے سکھ ڈھونڈے او دی قسمت وچ دیدار۔ میں رد پیا کرنا کتاباں ساریاں ہیں قرآن رنگی، مسیتاں ساریاں ہیں مسجد الحرام رنگی مسیت، ولی سارے ہی ہیں علی رنگا ولی کوئی نہیں، نبی سارے ہی ہیں آمنہ دے لال رنگا نبی۔ اللہ عز و جل نے یہ ونڈ بھی کیتی ہے، رب فرمایا بیبیاں ساریاں ہی ہیں، یا نساء النبی، اللہ مخاطب کیتا ہے، رب فرمایا بیبیاں ساریاں ہی ہیں پر جیڑیاں نبی دیاں بیبیاں نے نا اینا رنگی بی بی اے رب ونڈ کیتی ہے۔ علماء تشریف فرمان، اہل علم چہرے میرے سامنے بیٹھے نے، قرآن رنگی کتاب، رمضان رنگا مہینہ، مسجد الحرام رنگی مسجد، نبی سارے ہی ہیں آمنہ دے لال رنگا نبی، بیبیاں ساریاں ہیں پر نبی دیاں بیویاں رنگی۔ اللہ یہ ونڈ کیوں کیتی ہے؟ رب دسیا ہے، اللہ سونیا اے نبی دیاں بیویاں نو دوجیاں بیبیاں تے فضیلت کیوں دیتی؟ رب فرمایا انہاں دا تعلق نبی دے گھر نال ہے، انہاں دا تعلق نبی دے، انہاں دا تعلق، انہاں دا رشتہ، انہاں دا کنیکشن نبی دے گھر نال ہے۔ اللہ سونیا دوجیاں بیبیاں انہاں دے برابر کیوں نہیں؟ انہاں نو فضیلت کیوں ہے؟ انہاں دا تعلق نبی دے گھر دے، سارے بولنا ہے کہ گھر دے نال ہے،
ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫਜ਼ੀਲਤ ਬਾਲੀਏ। ਅੱਲਾ ਸੋਹਣਿਆ ਦੂਜੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ? ਰੱਬ ਫਰਮਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਲੁਕ ਦਰ ਨਾਲ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਲੁਕ ਨਬੀ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਲੁਕ ਨਬੀ ਦੇ ਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਨਬੀ ਦੀਆਂ ਬੀਵੀਆਂ ਦੀ ਫਜ਼ੀਲਤ ਬਾਲੀ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਲੁਕ ਨਬੀ ਦੇ। ਇਹ ਵੰਡ ਤੇ ਕੁਰਾਨ ਕਰ ਛੱਡੀ ਹੈ। मियां ये वंड कुरान प्या करदा है। कुरान ये वंड कीती है कि जिंदा ताल्लुक नबी दे घर दे नाल हो जावे, कुल कायनात दियां बीबियां रल जावन लेकिन उस आयशा दी शान नूं नहीं पा सकदियां। जिंदा ताल्लुक मुहम्मद मुस्तफा दे घर दे नाल। मेरे नबी दा फरमान सुनो, मैं जिथे ले जाना है तुसा मेरे नाल टुरना। चस तुहानू ना आई ते सानू ते अली खैरात दिती कोई नहीं ना। गम है सरे इंसान तो हरम में कुछ है, लोग इश्क बहाते हैं तो गम में कुछ है, बेवजह किसी पे नहीं मरता कोई नसीर, ओए हम पे कोई मरता है तो हम में कुछ है। क्या बात है, क्या बात, हम पे कोई मरता है तो क्या बात। कारी साहब तू उत्ते खिताब करना मेरे वास्ते औखा जा होया खड़ा। जिथे वो छड़ गए आन मैनू हुण उत्थे अगां जाना पौना। तवज्जो है ना सामईन मोहतरम? अल्लाह ये दस्सिया है कि जिंदा ताल्लुक नबी दे घर दे नाल हो जावे ओदे रंगा। जदों आयशा नबी दे घर आ गई है, उन्हां जुबानां नूं असी छेक के रख छड़सा। असां उन्हां नूं अपनी जुत्ती दे नोक ते भी कदी नहीं रखिया। जदों ताल्लुक जनाब आयशा दा सैयदा दा नबी दे घर नाल हो गया है, मुड़ सारियां बीबियां रल भी जावन ओदे बराबर हो सकदियां ने? मियां बोलो ऐ जड़ियां वो समझ आउंदी पई है, ओदे बराबर नहीं हो सकदियां। मेरे नबी दी हदीस सुनो। आयशा कौन है? मेरे नबी फरमाया जिवें खाणियां दे उत्ते सरीद नूं फजीलत है ना, मेरे नबी दा पसंदीदा खाना फरमाया जिवें खाने उत्ते। मुस्लिम बुखारी दोवां दी मुतफक्का अला हदीस है, अल्लुहलु वल मरजान विच भी मौजूद है। मेरे महबूब फरमावन लगे सुनो ए जमाने वालेओ, जिवें खाणे उत्ते सरीद नूं फजीलत है इवें बीबियां उत्ते आयशा नूं फजीलत है। ओ सैयदा आयशा कि जिहदे ते तोहमत लगे ते जिहदी तहारत विच कुरान गवाही देवे, जिहदी तहारत दे विच गवाही कुरान देवे उसनूं आयशा आख्या जांदा है। ओ जनाब सैयदा, ओ जनाब तैयबा आयशा सिद्दीका के आखिरी वेले मुहम्मद दी रूह जिंदी गोद विच कब्ज़ होवे ओनू आयशा। कौन आयशा? जिहदी तहारत दी गवाही कुरान देवे, जिहदी गोद दे विच मुहम्मद सिर रखण ते रूह परवाज करे, ओ जनाब सैयदा, ओ जनाब आयशा के आखिरी वेले मुहम्मद आखण आयशा अपने मुंह विच मिसवाक नरम करके मैनू दे, अपने मुंह दे विच मिसवाक नू नरम करके मैनू दे। जिंदी झूठी मिसवाक मुहम्मद दंदा उत्ते फेरन उस खातून दा नाम है सैयदा आयशा, जिहदी तहारत दी कुरान गवाही देवे, जिहदे ते तोहमत लगे ते कुरान आयतां खालक अकबर आयतां नाज़िल करे, रब जिहदी तहारत दी गवाही देवे, जिहदी फजीलत बीबियां उत्ते इंजे जिवें सरीद दी फजीलत खाणियां उत्ते। ओ बीबी जिंदी गोद दे विच मुहम्मद आखिरी वेला गुजारिया, ओ बीबी जिंदे मुंह दे विचों निकली हुई मिसवाक मुहम्मद दंदा उत्ते फेरन, कोई थोड़ी शान होनी है? कोई थोड़ी शान होनी है? और मियां तवज्जो है, उस बीबी दी शान कोई थोड़ी होनी है जी, ते दूजियां उहदे नाल रल जांदियां ने। चुप करो मेरा पुत्र, दूजियां उहदे नाल रल सकदियां ने? क्यों नहीं रलदियां? वंड कुरान कीती है ना, नहीं रल। अच्छा हुण सुनो, मैं
ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਆਮ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਤਾਰੀਫ ਕਰੇ ਉਸਤਾਦ ਕਮਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਗੱਲ ਬਾਣੀ ਹੈ ਕਿ ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਯਾਰ, ਉਹ ਕਮਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕੋਈ ਅੱਲਾ ਦੀ ਅਤਾ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਤਾਰੀਫ ਪਿਆਉਂਦੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਐਵੇਂ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਆਉਣੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬੰਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਰਮ ਹੈ ਅੱਲਾ ਦਾ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤਾਰੀਫ ਪਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜ਼ਾਹਰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਨਿਗਾਹ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਤਵੱਜੋ ਕਰੋ, ਜੇ ਆਮ ਬੰਦਾ ਤਾਰੀਫ ਕਰੇ ਉਸਤਾਦ ਕਮਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤੇ 4 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂ ਕਰਾਂ ਉਸਤਾਦ ਕਮਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ ਕਿ ਜਿੰਦੀ ਤਾਰੀਫ ਮੌਜ ਅਲੀ ਪਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹਦੀ ਤਾਰੀਫ ਸਾਡਾ ਪੀਰ ਪਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜ਼ਾਹਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਗੱਲ ਹੈ। ਕੋਈ ਆਮ ਬੰਦਾ ਤਾਰੀਫ ਕਰੇ ਤੇ ਕੋਈ 4 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਜਾਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਮਰਤਬਾ ਵੱਧਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲੀ ਗੱਲ ਦੀ ਫਜ਼ੀਲਤ ਵੀ ਵੱਧਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਮ ਬੰਦਾ ਗੱਲ ਕਰੇ 4 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਆਉਣੀ ਹੈ, ਮੌਲਵੀ ਗੱਲ ਕਰੇ ਤੇ ਕੋਈ 7-8 ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਆ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਕੱਲ ਸਾਡਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਕੋਈ ਪੀਰ ਗੱਲ ਚ ਕਰੇ ਤੇ ਉਹ 20-25 ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਰੇ ਤੇ ਉਹ ਹੋਰ ਅਗਾਂ ਤਵੀਲ ਹੁੰਦੀ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਅਗਾਂ ਵੱਧਦੀ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨਾਂ 'ਚ ਬੰਨਦੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਮੀਆਂ ਏਡੀ ਜੋ ਸ਼ਾਨਾ ਅਲੀ ਜਨਾਬੇ ਸੈਯਦਾ ਆਇਸ਼ਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫਜ਼ੀਲਤ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ, ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਕਸ਼ਾ ਬਹਿ ਗਿਆ ਹੈ ਉਸ ਬੀਬੀ ਦਾ, ਕਿਹੜੀ ਅੱਲਾ ਸ਼ਾਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, नक्शा बैठा है कि केडी शान है उस्ताद जी, केडी शान है कि नबी दे घारे ते सिद्दीक दी धी है। अच्छा हुण सोचो कि जिंदी शान इतनी बुलंद है, अगर वो आयशा आखे कि मैनू कदी किसे ते रश्क नहीं आया, उस्ताद जी तवज्जो करे आए भाई साहब, मैं इन तवज्जो करे आए, आयशा दी फजीलत ज़हन च आ गई है, की मुकाम है, केडी मर्तबा, केडा मुकाम बुलंद व बाला आला वरफा, जनाबे सैयदा कायनात दे विच कदी किसे रंगी होमन दी ख्वाहिश नहीं की। अम्मा आयशा फरमानियां ने मेरा कदी दिल नहीं चाहया कि मैं किसे बीबी रंगी हो जावां, पर एक बीबी है मेरा दिल आंदा कदी मैं इहदे रंगी हो जावां। मियां तवज्जो है ना, मियां तवज्जो है ना। आयशा सैयदा आयशा जिंदे बारे आखन कि मेरा दिल चाहता है मैं इस बीबी रंगी हो जावां, सोचो जिंदे रंगी आयशा होना चाहे ओदी शान क्या होती है। जिंदे रंगी जनाबे सैयदा आयशा होना चाहन उस बीबी का मुकाम क्या होसी। आयशा की शान तो सुन ली है कि जे आयशा आखे कि मैं ऐस बीबी रंगी होना है, कदी मैं ऐस बीबी रंगी हो जावां, सोचो मुड़ जिंदे रंगी आयशा होमन दी ख्वाहिश भी रख दीए, ओदा मुकाम केडा बुलंद होना। जे तुहाडी तवज्जो है तो बीबी दसां जिंदे रंगी आयशा होना चाहती है। कारी साहब तवज्जो फरमावे जे, उस्ताद जी तवज्जो फरमावे जे, ओ बीबी जिंदे रंगी आयशा होना चाहती है। बुखारी मुस्लिम दोवां दी हदीस है, अल्लुहलु वल मरजान दे विच उठा के वेखो, अम्मा आयशा फरमानियां ने मेरा दिल कदी नहीं चाहया, मैं कदी किसे ते रश्क नहीं कीता, मेरा दिल ना चाहता कि मैं किसे बीबी रंगी होवां, मेरी अपनी शान ही बड़ी है, पर एक बीबी ऐसी है मेरा दिल चाहता कदी मैं इहदे रंगी हो जावां। सवाली सवाल करने वाले पूछे अम्मा जी ओ केड़ी बीबी है जिंदे रंगा